फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आशा करुँची आपण मैंने समस्त बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी यहाँ मोर फास्ट ब्लॉग आज हूँ सावित्री तेणु आज मु दिन सारा कौन सावित्री कली केमी कौन मनइली केमी कौन पूजा कली से भिडटी आपन यही ब्लॉग मध्यम देखी तेणु आपण भिडटी कंटिन्यू देखूँ आ मत सेमती मोर फास्ट ब्लॉग जेहेतु मत आपंकर भल पाइबा दरकार आपंकर लाइक सब्सक्राइब दरकार आपणकर भल पाइबा थिले मु निहाती भाव में भल भिडटी करी धन्यवाद। बंदई देव नारायण अनादि परम कारण जगत हिते देह धरी धरारे धर्म रक्षा करी सकल व्रतर कारण श्रीकृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर दिने पचारिले सखा କିଛି କରୁନ କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ପଡିଲା ଏଠିକି କର ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भुजगेन्द्रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम देवताय नमः जप जल्दी ना देले सरला तो समस्त नहीं गले आसी नेले আমার ধুই কি মানছে ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ କାଢି ଧୋଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଉସ ପାଣି ରଖିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଁ ଛଡ଼େଇବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏତକ ସବୁ ଆପଣ କାଟିବି ମୁଁ ଆମର ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଣିଛି ଏଇଟା ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଛଡ଼େଇଦେଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଇଏ କରିଦେବି ମୁଁ ଆଣୁଛି ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇଛି ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଜଗିଯାନି ନଡ଼ିଆ ଏ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ମ ଛୁଆର ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେନି କିଛି ଟିକେ କଟା କଣ ଆଣିଲା କହୁଛି ସେଇ ସପୁରୀଟା ଏଇ ପନିକିରେ କାଟି ହବନି ନା ଆଉ ସେ ସପୁରୀଟା କୋଉଥିରେ କାଟିବା ନା ଛୁରୀ ନାହିଁ ତ ଏ ଛୁରୀ ମୁଁ କାଟେନି ପାଟି ପିଟୁନି ଭଳିଆ ଧରିଦେଲେ କି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା सरला टेकी सरला पानी छाड़ी दिन दो ସବୁଗୁଡ଼ାକ
ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ଝିଅକୁ ପକେଇ ଦେଉନା ମାଉସୀଙ୍କର ଅଛି ପକେଇ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଫଟୋ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଥିବି ନଥିବି ଫଟୋ ହେଲା ଆଉ ମୁହଁନି ହେଲା ପୁଆ ନେଇକି ଆସ